जनजाति महोत्सव द्वितीय फर्द को द्वितीय आसन एवं द्वितीय अध्याय को आपको स्वागत करवा। सर्वप्रथमे स्वागत करवा आम सह अच्छा जो कलाकार माने मयूर नृत्य एकाडेमी। तो प्रथम आज कार्यक्रम प्रथम परिवेषण नटराज नृत्य एकाडेमी। तो से रिक्वेस्ट करूचु से कलाकार बंधु मान एक जोरदार करताली माध्यम से स्टेज ऊपर को आमंत्रण करबा। नटराज नृत्य एकाडेमी
যায় ভেসে মন কালো মেঘের ওই দেশে হারালো মন কোন সুরে আজ উদাস হওয়ার ছোঁয়াবে বৃষ্টি বৃষ্টি সুরে যায় ভেসে মন কালো মেঘের ওই দেশে হারালো মন কোন সুরে আজ উদাস হওয়ার ছোঁয়াবে হৃদয় আকুল হয় মন ব্যাকুল হয় জানি না সে কার উদ্দেশে শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষা দিয়ে শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষা দিয়ে হৃদয় আকুল হয় মন ব্যাকুল হয় জানি না সে কার উদ্দেশে শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষা দিয়ে 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 শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষা से मंच उपर आसी उपस्थित हेबे सर को पुणी थे अनेक अनेक शुभेच्छा ज्ञापन करुछु बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण को एवं कटक माटी आज दारिंगबाड़ी पर्यंत से एत दूर आसी मयूर जो नृत्य मयूर जो परिकल्पना पुणी थे समस्त टीम को अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद ज्ञापन करी आपण समस्त गोटे जोरदार करताली पुणी थे सुंदरी मानक कलाकार।